أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة يا رسول الله علیکم سلام یا اے چہرہ زیبائے تو رشک بطانی آزری ہر چند وصف می کنم در حسن جابالا تیری صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا از پری چاوک تری از برخ گل نازک تری از ہر کے گویم بہتری حقا عجائب دلبری صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا عالم ہما نغمائے تو خلق خدا شہدائے تو نرگز رانائے تو آورد رسم دلبری صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا آفا کہاں غردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار ہو بادیدم لیکن تو چیز دیگری صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد عظیماً دیگرم تو دیگری صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا جلوہ گرو میم حاؤ میم دال جلوہ گرو بے نظیر و بے مثال. مرحبا یا مرحبا یا مرحبا رحمة للعالمين. جلوہ گر ہو عرش کے مسند نشین جلوہ گر ہو زینت فرش زمین. مرحبا یا مرحبا یا مرحبا رحمت عرش کرسی جھکے تعظیم احمد کے لیے اٹھ کھڑے ہو مومنوں تسلیم احمد کے لیے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کن نظر برحال زارم بے نوایم خاک سارم بندائے پروردگارم خاک پائے غوث اعظم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات
तू पहले गौसे आज़म बहर ख्वाजाए मुकर्रम सदकाए इमाम आज़म दूर हो सब ही रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका बलगल उला बिकमालिही कशफत दुनिया बिजमालिही প্রত্যেকটা অবশ্যই কথা জানে এই সাবমিশন দিবগত রাত্রি আমবতিয়া গৌসি মসজিদ ইমাম আদম সুন্নাত গাবিউদ্দিন মেম্বার হযরত বামুস আজিজ রক্ষের মঙ্গলা রহমতুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি মাহফিল সুন্নি জামাত প্রায় আদেমাম বিশ্বত আল্লামা নুরি সাহেব মোহাম্মদ ইদ্রিস আনসারী মোহাম্মদ আবুল রহমান হাশিম তারা উপস্থিত থাকবে তারপর দিন আমার মাসিক মাহফিল 27 মাহফিল এইসব মাহফিল আশিকের জন্য মূলত রজব শাবান এই 2 মাস রমজান শরীফের প্রস্তুতি লাগে আজকে চৌড়ির সাবেক আজকে চৌড়ির রমজান শরীফ হলে রমজান শরীফের ফয়েজ বরকত পাওয়া সম্ভব নয় এটা তাই এখন একটি প্রস্তুতি নিবার আল্লাহ পাকের তৌফিক মসজিদের খাস আল্লাহ ফজলে বহুত অগ্রসরী বাকিয়ানো যতদূর সম্ভব সহসাশ্রম শেষ করিবার চেষ্টা করা যায় প্রত্যেকে নিজের পক্ষতন নিজের ব্যাপারে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পক্ষতন চেষ্টা করি মসজিদের খাস সমাধান চেষ্টা করি আমরা তৌফিক দান করি সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী করিম ওয়া আলিহি আজমাইন ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا ذنوب الحاضرين وذنوب جميع حيائنا وأمواتنا خير الغافرين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أحدنا ومعينا وحاميا في حضرنا وفي صلاة بجوع أعدائنا اللهم احفظنا وابد أمارنا وابد أحبابنا واجيرنا من جميع الآفات والبليات العاملين وصلى الله على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله